हेलो फ्रेंड्स मु सुशांत आज डिस्कस करबा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड विषय रे पिला माने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे एभली क्वेश्चन निहाती देखा मिले। भारतीय पुरस्कार और तार स्थापना विषय रे किए प्रथमे को पुरस्कार पाइछंती केते मसिया रे पाइछंती प्रत्येक क्वेश्चन पिले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे देखा मिलता है भारतीय पुरस्कार और स्थापना विषय रे। तो आज पिले प्रथम क्वेश्चन देखि नबा नोबेल पुरस्कार नोबेल अवार्ड पिला माने 1901 मसीह प्रथमे नोबेल पुरस्कार दिया जाइतिला एवं यही पुरस्कार ना 6टी क्षेत्र पाई दिया जाइतिला। प्रथम क्षेत्र थिला फिजिक्स बा पदार्थ विज्ञान पाई, द्वितीय क्षेत्र थिला केमिस्ट्री बा रसायन विज्ञान पाई, तृतीय क्षेत्र थिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन पाई, चतुर्थ क्षेत्र थिला लिटरेचर बा साहित्य पाई और पंचम क्षेत्र थिला कौन पीस बा शांति पाई और षष्ठ क्षेत्र थिला इकोनॉमिक अर्थनीति पाई नोबेल पुरस्कार दिया जाउतिला। नोबेल पुरस्कार बिले प्रथम थर पाई रविंद्रनाथ ठाकुर को 1911 मसीह रे दिया जाइतिला। केउथि पाई दिया जाइतिला कि लिटरेचर साहित्य जाकि तांको कविता गीतांजलि पाई तांको कोन नोबेल पुरस्कार 1911 मसीह रे रविंद्रनाथ ठाकुर को प्रथमे दिया जाइतिला। तापर पिला माने आउ केते जण को मध्य नोबेल पुरस्कार दिया जाइतिला। से सीवी रमन 1930 मसीह जहाँ कौन फिजिक्स पाई दिया जाइतिला। तापर मदर टेरेसा को मध्य 1979 से पीस बा शांति पाई दिया जाइतिला। तापर अमर्त्य सेन को 1998 रे इकोनॉमिक पाई दिया जाइतिला। तापर कैलाश सत्यार्थी को 2014 रे पीस पाई दिया जाइतिला। अभिजीत बानर्जी को 2019 रे इकोनॉमिक पाई दिया जाइतिला। कौन दिया जाइते पिले नोबेल पुरस्कार टी दिया जाइतिला। तापर पिला माने नेक्स्ट देखि नबा ऑस्कर अवार्ड पिला माने ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड मध्य कहा जाए। एही अवार्ड को पिला माने 1929 मसीह रे प्रथमे दिया जाइतिला। आ एही ऑस्कर अवार्ड को कोन पाई दिया जाइतिला ना सिनेमा इंडस्ट्री रो भलो भलो फिल्म पाई अवार्ड दिया जाइतिला। पिला माने भारत रो 10 जन को एही अवार्ड दिया जाइछि। भानु आचार्य जे कि प्रथम थर पाई 1983 मसीह रे फिल्म गांधी कौन कॉस्ट्यूम डिजाइन रे तांको एही अवार्ड टी ऑस्कर अवार्ड बा एकेडमिक अवार्ड टी दिया जाइतिला। कौन पाई गांधी फिल्म पाई कॉस्ट्यूम डिजाइन जे करिथिले ना ता पाई एकेडमी अवार्ड बा ऑस्कर अवार्ड टी दिया जाइतिला। काहाकू भानु आथाया। तापर पिला माने सत्यजीत रे को मध्य 1992 मसीह रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पाई तांकर योगदान दिया जाइथिबा जोगु कौन यही ऑस्कर अवार्ड बा एकेडमी अवार्ड टी दिया जाइथिला। आपर पिला माने 2008 मसीहा जदि कहिबा 3 जन को यही अवार्ड टी दिया जाइथिला। को फिल्म पाई स्लाम डंग मिलियनियर पाई AR रमन जे कि संगीत और गीत जय हो पाई ऑस्कर अवार्ड बा एकेडमी अवार्ड दिया जाइथिला। तापर पिला माने गुलजार को मध्य गीतिकार हिसाब रे यही ऑस्कर अवार्ड मिलिथिला। तापर रिसुल फुकुटिंग को मध्य साउंड मिक्सिंग पाई यही ऑस्कर अवार्ड टी प्रदान करा जाइतिला। पिला माने 2023 मसीहा कथा जदि देखिबा हमें ताहेले फिल्म साउथ फिल्म तिलपल आर रो गीत नाटू नाटू पाई MM किरबनी को ऑस्कर अवार्ड बा एकेडमी अवार्ड दिया जाइतिला। ताहेले नेक्स्ट देखिबा पिले भारत रत्न पुरस्कार कोन पिला माने प्रथम थर पाई 1954 मसीहा जनवरी 2 तारिख रे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा आरंभ करा जाइतिला कोन भारत रत्न पुरस्कार। एवं प्रथमे कहा को दिया जाइतिला कौन पाई दिया जाइतिला कहा क्यों मानन को दिया जाइतिला कि कला साहित्य विज्ञान साधारण सेवा एवं क्रीड़ाविद मानन को पिले एही अवार्ड टी दिया जाउतिला। प्रथमे एही पुरस्कार कहा को मिलितिला पिले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिलितिला। कौन भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम थर पाई 1954 मसीह रे मिलितिला। तापर सीवी रमन चक्रवर्ती राजगोपालचारी को मध्य मिलितिला। तापर पिला माने 2024 मसीह रे कथा जदि आमे देखिबा ताले 5 जन को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाइतिला। से 5 जन कोन किए से 5 जन कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडम्भानी, PV नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथम यही 5 जन को मध्य कोन 2024 मसीह रे भारत रत्न पुरस्कार दिया जाइतिला। पिला माने प्रति वर्ष 3 जन को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए किंतु
2024 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲା, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରକୁ 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ? 1961 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପିଲେ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ପ୍ରଥମ 61 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ନା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି 1973 ମସିହାରେ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କିଏରେ ପିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି 1973 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1986 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କୃତି ହେଉଛି ବାଜି ରାଉତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 1993 ମସିହାରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟକୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଯିଏକି 2011 ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କିଏ? ପ୍ରତିଭା ରାୟ ପ୍ରଥମ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ନିହାତି ଏଭଳି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହିଁ ଆନ୍ସରଟା ହେବ। ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର ଏବଂ ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଏକ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କେତେ? 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର ଏବଂ ବାଗଦେବୀଙ୍କ କ'ଣ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାରକୁ 1985 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1985ରେ କ'ଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା କୋଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରଟି ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାରଟି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ପ୍ରଥମେ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ଭାସ୍କର ଭାଗବତ ଯିଏକି କୁସ୍ତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯାହାକି ବକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ OM ନମ୍ବିୟାର ଯାହାକି ଆଥଲେଟିକ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ନିହାତି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିହାତି ନୋଟ୍ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ।